Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un gratin de chou-fleur. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. انا اصدقائي نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم gratin الشوفلور او القرنبيط. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de viande hachée, 3 carottes, on peut utiliser 2 courgettes, un petit peu de persil, un oignon, une gousse d'ail, un mélange d'huile d'olive et huile végétale. J'ai 5 cuillères à soupe, j'ai un petit peu de paprika, un petit peu de cumin, un petit peu de gingembre, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. بالنسبه للمقادير راح احتاج 500 غرام ديال الكفته، عندي 3 ديال الجزرات، نقدروا نديروا جزرتين او اكثر، عندي 2 ديال الكوسه او القرع الاخضر، عندي شويه ديال المعدنوس، عندي بصله وفص ديال الثوم، عندي 5 ملاعق مخلطه ما بين الزيت العاديه او زيت المائده وزيت الزيتون، عندي شويه حميره او الفلفل الاحمر الحلو، شويه كمون وشويه سكينجبير وشويه ملح وشويه ابزار. chose je vais mixer l'oignon avec l'ail. اول حاجه غادي نطحن البصل مع الثوم، الفص ديال الثوم. Donc je prends la poêle, je mets l'huile. Donc في مقله غادي ندير فيها الزيت والبصل je laisse revenir de 2 à 3 minutes ونخليها تقلى من 2 حتى 3 دقائق. Et après j'ajoute la viande hachée وراح اضيف اللحم المفروم. Et je laisse revenir de 5 à 10 minutes ونخليها تقلى من 5 حتى ل 10 دقائق. Et maintenant je vais râper les légumes ou les carottes et les courgettes. غادي نحك الجزر والكوسه. ajouter les carottes et les courgettes وراح اضيف الجزر والقرع الاخضر. Donc pour les épices j'ai mis le sel, ça dépend le goût, et j'ai mis 2 petites cuillères de cumin car j'ai filmé mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, et la moitié de petite cuillère de poivre et une petite cuillère de paprika et une petite cuillère de gingembre. Ça c'est pour les épices que j'ai mis ici. بالنسبه للتوابل او البهارات اللي استعملتها انا كنت صورت ولكن ما بعرف شو حصل. درت نصف ملعقه صغيره ديال الابزار والملح على حسب الذوق، ملعقتين صغار ديال الكمون وملعقه صغيره ديال البابريكا او ملعقتين صغار ديال البابريكا وملعقه صغيره ديال سكينجبير. هادو هما التوابل اللي اضفتهم. Donc pour les ingrédients de la deuxième étape, j'aurai besoin à peu près du verre de lait, les œufs 5, un petit peu de tomates cerises, fromage l'emmental râpé et une petite cuillère de persil sec. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه راح احتاج 5 بيضات، حوالي كاسين ديال الحليب، وعندي الجبن المبشور وشويه طماطم كرزيه ونصف ملعقه او ملعقه صغيره ديال المعدنوس يابس.
besoin aussi de chou-fleur que j'ai nettoyé et lavé. وراح احتاج ايضا للشوفلور او القرنبيط اللي نقيته وغسلته. J'oublie pas la vache qui rit, on peut le remplacer par le curry. J'adore la vache qui rit dans les gratins et ça c'est seulement un choix. وما ننساش لا vache qui rit نقدروا نعوضوه بالكيري وهذا غير اختياري للاشخاص اللي يحبون الكيري بحالي. Dans une marmite, j'ai mis l'eau et je vais mettre un petit peu de sel. في طنجرة درت الماء ودرت شوية ملح ونخليها تغلى. Et je laisse bouillir un petit peu. Mettre le chou-fleur وغادي نضيف القرنبيط يتسلق. Quand je vais prendre un plat pour mélanger, راح اخذ انية للخلط et je mets les œufs ونضيف البيض. mélange راح اخلط. Je mets le persil, ندير المدنوس. un peu de sel. الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. un peu de sel, voilà. et un petit peu de poivre وشوية ديال الفلفل كحلة او البزار. j'ajoute le lait وراح اضيف الحليب. وراح اضيف شويه فرماج او جبن. j'ajoute le fromage râpé. j'ai pris le chou-fleur, je l'ai mis dans un plat. خديت القرنبيط درته هنايا غادي نهربزه écrasé. j'ajoute l'autre partie. نضيف الجزء الآخر. le mélange des œufs ici. ندير الخليط ديال البيض والحليب والفرماج. شوفوا j'ai pris un plat qui entre au four. خديت صينيه اللي تدخل في الفران. j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. واحد شويه تاع زيت الزيتون. j'ai mis la moitié de chou-fleur en bas. غادي ندير النصف ديال الفرماج بدا يذوب. j'ai mis la vache qui rit comme ça
ودرت النصف ديال لا فاش كيري. Et dans la farce, je mets un petit peu de persil. غادي ندير شويه ديال المعدنوس في الحشوه. Comme j'ai dit, la vache qui rit, c'est un choix. كما قلت ان لا vache qui rit هو اختياري بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش يعملوه ما يديروهش. Après, je remis un chou-fleur. Un petit peu de fromage. Après j'ajoute les tomates cerises. من بعد غادي نضيف الطماطيش او الطماطم. Et voilà, j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 30 minutes. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه لحد الصينيه ديالي 30 دقيقه ومن بعد نرجعو. فوالا après 30 minutes من بعد 30 دقيقه. Un peu de persil sur les tomates. Et voilà ma recette, mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا بقناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.